everyone, my name is Bonifacio Salinus Gaa and I am a student English program from Unika Santo Paulus Ruteng. Currently I am teaching of class 10 at SMK Svakarsa Ruteng. And I am very excited to share my experience in using AI based technology to support English learning, especially on the topics of recount text. Okay, the purpose of this video is to show how use ChatGPT and PowerPoint to create and hanging and effective learning materials. Hopefully this can inspire you to use technology in your own. Okay, let's start the video tutorial. We also going to the Google Chrome and type the ChatGPT. Okay, first I use ChatGPT. I simply type a prompt like create the material of recount text. Recount text and PPT. Okay, after that using the PowerPoint, okay, after getting the text from ChatGPT, I open PowerPoint and started design the slides. Okay, I add explains the structure of recount text, the example text. Okay, I also include image, bullet points, and animation to make the presentation more interesting, the easier to understand. Contohnya kalian itu dalam jurusan kalian itu jurusan berarti kalian sering ke perjalanan itu. Kalau boleh tahu pengalaman kalian kemarin itu perjalanan kemana? Batu. Kalian menuju tempat wisata di sana. Sebuah apa? Siapa yang bisa menceritakan perjalanan kemarin? Kita langsung materi, Zai.
experience that has already happened. It is purpose is to information or entertain the reader. The event are usually told in chronological order or in the order they happening. Jadi, recount text itu adalah jenis teks yang berfungsi untuk menceritakan kembali suatu pengalaman, kejadian atau peristiwa yang sudah terlewati atau masa lalu. Tujuan recount text ya teman-teman untuk menginformasikan atau menghibur dan memberikan pemberitahuan pembaca tentang apa yang dialami. Recount text ini disusun secara beruntun sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa atau kronologis. Oke, the next slide itu adalah struktur recount text. Dari struktur recount text teman, apa itu orientation. First, introduce three words before when and where do you want to place. Background information story. Jadi, orientation atau pendahuluannya bagian ini berisi pengalaman tentang siapa yang terlibat dalam cerita atau kapan dan di mana kejadian itu berlangsung. Tujuannya agar pembaca tahu latar belakang cerita. Oke, berhenti. Oke, yang keduanya itu adalah events. Event is the main part of the text. There, the series events of experience in the other day behavior. Jadi, eventnya atau serangkaian kejadian. Bagian utama teks yang bersih urutan kejadian atau pengalaman yang dialami. Kejadian ini disusun berdasarkan waktu terjadinya atau di awal sampai akhir. Terus yang ketiganya itu adalah reorientation. Reorientation ini teman-teman berisi tentang kesimpulan atau cerita tadi. Jadi saya akan memberikan contoh tentang struktur yang ada dalam paper text tadi.
Tadi dari slide-nya itu adalah language features of income tax ya. Tadi language feature income tax itu adalah kaidah kebangsaan dalam income tax. Agar teks income tax mudah dipahami dan sesuai dengan jenisnya, ada ciri kebangsaan umum yang digunakan dalam income tax. Siapa yang tahu? Pastes, apa lagi? Oke. Yang pertama teman-teman, past tense. Second, using action verb. Berikutnya, using time connectors. Berikutnya, using personal pronouns. Dalam menggunakan past tense dalam income tax teman-teman, karena income tax menceritakan kejadian yang sudah terjadi atau yang sudah terlewati. Kata kerja yang dipakai dalam income tax biasanya untuk melampau. Contohnya when, so, enjoy. Dan di situ ada contoh dari itu. Papan pelajar mas. Kira-kira di situ mana yang bisa menentukan yang lampau? Mas mau menjelaskan tentang yang terus yang berikutnya itu using action verb. Using action verb ya teman-teman, menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja yang menggambarkan tindakan atau yang dilakukan seperti di, when, so, contohnya tadi I went to my di situ kira-kira kata action verb di mana? When itu apa? Pergi. Arti when itu lampaunya dari go. Oke. Terus yang berikutnya itu adalah using time connectors atau time singasen. Jadi
menggunakan time connected atau time signals, tata kerja keterangan Pak. Untuk menunjukkan urutan waktu terjadi biasanya digunakan kata seperti ada contohnya di situ? Yesterday, kira-kira di situ mana yang menunjukkan tentang waktu? Oke. Terus yang keempat teman-teman, using personal pronouns ya. Using personal pronoun, recountants usually use first person pronouns or I, we. We telling personal experience, the person pronouns he, she, they. You can also be used when telling someone a story. Jadi, recountants biasanya menggunakan kata ganti orang pertama tunggal atau jamak seperti I, we. Kalau kita menggunakan I dan we itu berarti kita menceritakan tentang pengalaman siapa? Sendiri. Oke. Dan seterusnya, kalau kita menggunakan orang ketiga tadi he, she, they, berarti kita menceritakan pengalaman orang lain. Terus ini tadi contohnya untuk teks di dalam teks tadi. Siapa bisa baca ini? Coba. We look at many interesting activities. Then we took pictures and learned about it. After that, we had lunch at a nearby restaurant. It was a great experience. I learned a lot and had fun. Oke. Dari sini, dari contoh ini tadi siapa yang bisa menentukan mana orientationnya, mana eventnya dan mana reorientationnya? Orientation. Satu. Yang mana itu? Ada. Orientation. Apa? Oke. Siapa suka? Memiliki pendapat yang berbeda. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Baik, kita sama-sama baik. Kalian tahu ini kenapa disebut orientation? Dari mana kalian tahu ini orientation? Arti orientation tadi apa? Orientation tadi apa? Di sini siapa yang mengunjungi sesuatu tadi? Mengunjungi tempat pariwisata ini siapa? Kapan? Terus di sini alat apa tadi? Event tahu? Berarti event tadi isinya apa tadi? Dari mana kalian tahu ini event? Pernah menjelaskan? Kejadian atau? Terus realitasinya ini. It was a great experience. I learned a lot and had fun. Berarti ini kesimpulannya toh? Sudah mengerti? Atau ada yang belum mengerti? Mengerti sudah toh? Oke. Sekarang berikutnya kalian
masuk dalam kelompok. Nah, itu sampai 4. Satu, dua, Sampai dua. yang satunya di sini, duanya di sini, 3 1. Coba baca. Coba baca. Satu orang, kita ada di kelompok. Maka ada di kelompok ya. Coba. Example of let's become dead. Last semester made class from the tourism department or UPY friends of flying a trip to Alabama. The goal was to learn about national activities, tourism and practice to Kenya. We pay in the morning and around 10 p.m. after checking in, we meet the local guide and took a bath to Komodo Island. There we learned how to guide tourists and explain about the dragon. On the second day, we practiced speaking songs, getting presentations in English, and meets and other things. We also observed how the manages to slide near. Before going home, we visited on souvenir counter and saw how the local people unite from it was a historical and unforgettable experience. Coba, mulai dulu. Example of mistakes that surround. Last semester, my class from the tourist department or UPW joined a field trip to Alabama. The goal was to learn about nature-based tourism and practice tour guiding. We flew in the morning and arrived around 10 a.m. after checking in. We met a local guide and took a boat to Komodo Island. There, we learned how to guide tourists and explain about Komodo Island. On the second day, we practiced giving source guiding presentation in English at Pink Beach and Padar Island. We also observed how tourism is managed sustainably. Before going home, we visited the souvenir center and saw how the local people benefit from tourism. It was valuable and unforgettable experience. Okay, next. Two, three. Last semester, my class from the tourism department joined a fun trip to Labuan Bajo. The goal was to learn about nature-based tourism and practice tourism. We flew in the morning and arrived around 10 a.m. After checking in, we met a local guide and took a boat to Komodo Island. There, we learned how to guide tourists and explain about Komodo rivers. On the second day, we practiced giving short guiding presentation in English at picnics and Padar Island. We also observed how tourism is managed sustainably. Before going home, we visited a souvenir center and saw how the local people benefit from tourism. It was a valuable and unforgettable experience. Next. Example of the example of the recount.
partakers our life. We meet in the morning and end around 10 after taking it. We went the local guys and talk about Komodo Island. Then we like our guide tourists and explain about Komodo Island. On the second day, we practiced giving short guidance station in English at Beach and Market Island. We also observe how tourists in making Before going out, we visit a cancer and say how it was a fair level and Perhatikan sini baik. Ini tadi adalah contoh teks. Silakan cari tahu struktur teks. Silakan cari tahu. Apa tadi? Orientasi tadi apa? Terus tentang siapa dan eventnya. Terus orientasinya tadi apa? Nah, tadi itu tak penentu. Kalau begitu, ini adalah contoh teks rectangle. Sekarang kalian menentukan mana yang disebutkan orientasinya, mana yang disebutkan event dan mana yang disebut re-orientation. Coba kerjakan. Saya beri waktu 2 menit. Tahu dari dong struktur dan kaedah bahasa yang digunakan dari dong. Coba.
orientation, yang mana event dan yang mana pre-orientation-nya. Bisa.